अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप गुज़श्ता 2-1 दिन से अपना पसंदीदा चैनल गवाही गपशप विद आफ्ताब इकबाल तलाश कर रहे होंगे। वो आपको नहीं मिल रहा होगा, वो मुझे भी नहीं मिल रहा, इसलिए कि उस पर हैकिंग अटैम्प्ट हुई है और बड़ी तगड़ी अटैम्प्ट की थी किसी कर्म फरमा ने। हमने उसको बड़ी हद तक रिट्रीव किया और फिर इस प्रोसेस को ऑन किया कि इसका मुस्तकिल बंदोबस्त किया जाए, ताकि बार बार कोई खामखा इतनी मेहनत करता है, इतनी एफर्ट इसमें डालता है और फिर भी उसको खातिर खा नताइज नहीं मिलते बेचारे को, तो हम इसका बंदोबस्त इंशाअल्लाह ताला पक्का कर रहे हैं। जब ये हमारी तरफ से इसकी फायर वॉलिंग मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह, फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि ये किसने किया, ये कौन कर सकता है, ये ज़्यादा मुनासिब है। किसने किया तो फिर आप बाकायदा नॉमिनेट कर देते हैं ना। मुझे नहीं पता कि हमारे साथ इस कदर कंसिडरेट कौन हो सकता है। हम किसे इतना तंग करते हैं, वैसे पूरी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा तंग सबको करें, ताकि तंग रहकर लोग अपना मुहासबा करते रहें। मकसद किसी को परेशान करना नहीं, हैरान करना ज़रूर होता है, तंबीह करना, वार्निंग देना, और वो हम करते हैं, करते रहेंगे। बी इट नोन टू एवरीबडी। मेरी टीम हो, मेरी टीम से बाहर हो, या वो दोस्त जो इससे परेशान होते हैं, कुछ सियासी लोग हों, गैर सियासी लोग हों, हुकूमती लोग हों, गैर हुकूमती लोग हों, या कोई इंडिविजुअल कोई चांदमारी करना चाहता था, जो भी, उससे ये गुजारिश है कि अगर तो तुम हमें अपने काम से बाज रखने के लिए कर रहे हो, रोकने के लिए कर रहे हो, आर्म ट्विस्टिंग के लिए कर रहे हो, तो यकीन करो इसका चंदा फ़ायदा तुम्हें नहीं होगा। हम करते रहेंगे, हम अपनी बात, अपना पैगाम पहुंचाते रहेंगे। हमें दीवारें ना लिखनी पड़ जाएं, हमें किसी और जगह पे ये सब कुछ ना कहना और करना पड़े। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारे पास फेसबुक मौजूद है, हमारे दीगर चैनल्स भी मौजूद हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी इसमें इन्वॉल्व है कि हमारा एक बड़ा नफीस सा प्यारा सा चैनल, जिसे बड़ी मेहनत से हमने बनाया था, आफ्ताबियाँ, वो बेचारा इसलिए रह गया कि वो 2-2.5 लाख की सब्सक्रिप्शन के बाद जमूद का शिकार है। आपकी तरफ से भी बिल्कुल कोई खुसूसी करम फरमाई नहीं की गई। आपने भी ये सोचा होगा चलो जी वो 1.5 मिलियन हो गया है तो अब क्या ज़रूरत है इसकी। लेकिन अब आप इंशाअल्लाह आफ्ताबियाँ को फॉलो करेंगे और उसका हक भी अदा करेंगे। मैंने इत्तफाक ऐसा देखिए कि कल एक एंडोर्समेंट दी जो गवाही पे गपशप विद आफ्ताब इकबाल पे चलनी थी, मेरे ऑफिशियल चैनल पे, लेकिन चूँकि हैकर साहब को ज़रा जल्दी थी, उन्होंने हैक कर लिया। और ये एंडोर्समेंट मैं अब इस पैगाम के ज़रिए मुख्तसर सी आपको बता रहा हूँ कि 2 नई चीज़ें हैं। एक तो हमारा चैनल आफ्ताबियाँ जिसे आप जानते हैं, दूसरा नया टाइम, उसे भी आप जानते हैं, लेकिन हम कुछ ज़्यादा उसकी खिदमत नहीं कर सके, बावजूद कि दूसरी तरफ इतनी मसरूफियात रहती हैं और मेरी टीम जो है वो अभी सीखने के मराहिल से गुजर रही है। मैं उसके ऊपर बर्डन डाल रहा हूँ, लेकिन उसकी कैपेसिटी देखकर, और इंशाअल्लाह आप अनकरीब नया टाइम पे भी और आफ्ताबियाँ पे भी नई चीज़ें देखेंगे, बहुत खुशगवार नए फ्लेवर्स देखेंगे जो आपको पसंद आएंगे। आप ये भी जानते हैं कि मैं एक ड्रामा पे भी काम कर रहा हूँ। अब ड्रामा है तो सीधा साधा सा, कोई लंबी चौड़ी उसमें उससे ना एक्सपेक्टेशंस रखिएगा कि जी बड़ा हसीन व जमील मैंने ड्रामा बना दिया है, मेरे पास तुम हो, ये लेवल का ना। ये कोई रोमांटिक चीज़ है, ना ये कोई सोशल इश्यूज़ ऐसे हैं। ये पॉलिटिकल जॉनरा को पहली दफ़ा मैंने टच किया है कि सियासत पर हम सुबह दोपहर शाम बात करते हैं, लेकिन हमारे ड्रामास का ये मौजू नहीं बनता। तो ड्रामे के बारे में मैं एक तारुफी गपशप करूँगा, उसमें ये फ़िक्रा यकीनन ये मैंने उधर से मुस्तार लिया है लाशऊरी तौर पे। ये भी मैं ज़रा बताऊँगा कि इसकी शान नज़ूल क्या थी, ये ड्रामा क्यों बनाया जा रहा है, और अगर पसंद आया आपको, अगर मुझे भी पसंद आया तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, वरना एक सीज़न बनाकर मैं कम से कम अपना शौक़ पूरा ज़रूर कर लूँगा कि पॉलिटिकल लाइन को किसी ने टच नहीं किया ड्रामास में। छोटे छोटे फ्लेवर्स मिलते थे,
لیکن ہارڈ کور پالیٹکس کہیں نظر نہیں آئی. میں سوچ یہ رہا ہوں، جسے میں بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ رہا ہوں، کہ میں ڈرامہ بھی کیوں نہ آفتابیاں پہ ہی چلا دوں. تو اس سے اور کوئی خوش ہو نہ ہو، لگتا ہے کہ ہیکر کا اور آفتابیاں کا آپس میں کوئی گٹھ جوڑ ہے کہ جس کی وجہ سے آفتابیاں کے معاملات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ملک کا کوئی حصہ آپ سے چھن جائے. آپ بے چینی کا شکار رہتے ہیں، لیکن پلاننگ بھی کرتے ہیں اور فائٹ بیک کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، ہمت بھی رکھتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. اور اس لیے کہ ایسے بیٹھے بیٹھائے خام خواہ کسی کو اور کچھ نہیں ملا تو اس نے کہا چلو یار انہیں ایسے تنگ کر لیں، تو بھائی تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں گے. ایک ہو گیا. جو ہی یہ ریٹریو ہو جاتا ہے، جو ہی واپس ہمیں یہ مل جاتا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو انفارم بھی کریں گے. ان دا مین ٹائم ہمارا سارا ٹریفک آفتابیاں کی طرف ڈائیورٹ ہوتا رہے گا. آپ کو خود پتہ چلے گا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آفتابیاں جو اس وقت ہمارے اور آپ کے کام آ رہا ہے، اس کے ساتھ آپ نے سلوک کیا کرنا ہے. ہم آفتابیاں کا لنک اس ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں. اور نیا ٹائم یاد رکھیے، ایک ہائیبریڈ چینل ہے، وہ نیوز بھی ہے، ویوز بھی ہے، اور اس میں چھوٹی موٹی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں بھی چلتی رہیں گی. ہمارا ایک میوزک کا بھی سیٹ اپ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اپنا میوزک کا چینل ہے جس کی طرف توجہ ہم نہیں دے سکے، اور اس میں بھی وقت کی قلت آڑے آتی رہی. وسائل یاد رکھیے، وسائل جب آپ شمار کرتے ہیں نا، تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ معیشت، پیسہ. وسائل سے بعض اوقات لوگ لدے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس پراپر مین پاور نہیں ہوتی. مین پاور بہت بڑا وسیلہ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نسبتاً چھوٹا ہے، اس کی گروتھ ابھی ہو رہی ہے. تو مناسب ترین لوگ جو ملتے جائیں گے. یہ سارے چینلز، ابھی میں شرمندہ ہوتا کراکرم کا ذکر نہیں کر رہا، کیونکہ میرا ایک چینل کراکرم بھی ہے، وہ مونیٹائزڈ چینل ہے، اور اس کے باوجود ٹائم ہی نہیں ملتا یا وہ مین پاور نہیں ملتی کہ ہم اس کی طرف بھی توجہ دے سکیں. لیکن دس اٹیمپٹ آف ہیکنگ واز این آئی اوپنر فار اس. انشاءاللہ تعالی ہم اس سے باقاعدہ درس لے رہے ہیں، سبق سیکھ رہے ہیں. اور جو ہی میں نے جیسے پہلے کہا ہے، آخری بات میں یہاں پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں اسے، کہ جو ہی ہمیں کوئی سرا ہاتھ آتا ہے، اور انشاءاللہ آ جائے گا، میں آپ کے ساتھ اگر کھلا کے نہیں تو ڈھکے چھپے لفظوں میں شیئر ضرور کروں گا. دیٹ از اے پرومس کہ یہ کون تھا، کیوں تھا، اور کیسے تھا.